वेलकम टू आवर चैनल पाठ टाइम चैनल रे आमे पढ़ुचे हिस्ट्री आउ हिस्ट्री रो आज का टॉपिक होची हमर सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री रो हमर सब टॉपिक होची फॉरेन सोर्स। ओके ठीक डिस्कशन कर दवा कोन कोन हम पढ़थिले फॉरेन सोर्स पढ़िबा आगु फॉरेन सोर्स टा को टॉपिक रो केमती सब टॉपिक हे आछे ताको टिके हमें देखि दबा। ओके देखो प्रथम हम जानथिले सोर्स। ओके सोर्स को केते भाग व्यक्त कराइछि तीन भाग रे कौन कौन लिटरेरी आउट होची आर्कियोलॉजिकल सोर्स लिटरेरी सोर्स आर्कियोलॉजिकल सोर्स आउट रहला फॉरेन सोर्स फॉरेन अकाउंट। ओके ये तीन प्रकार सोर्स रही तापर हमें पहले लिटरेरी सोर्स कौन कौन रहा लिटरेरी सोर्स को पुणी तीन भाग व्यक्त कराई प्रथम रहा रिलीजियस सेकेंड रे आसला सेकुलर थर्ड रे आसला संगम। ओके तापर आजिकार आम जो टॉपिकटा आम आजिका टॉपिक हूँ ए संगम लिटरेचर रे आम संगम लिटरेचर को न पढ़ी आम कौन करवा ना ये जो फॉरेन अकाउंट जोड़ा रोचे सी कौन हो आम लिटरेरी सोर्स भी पढ़ुचे फॉरेन अकाउंट को लिटरेरी सोर्स भितर भी आम भाग कर पढ़ुचे और आर्कियोलॉजी भितर भी मिसेकी पढ़ुचे। ओके तेणु आम रिलीजियस सोर्स पढ़ी सेकुलर सोर्स पढ़ी आज आम फॉरेन अकाउंट्स लिटरेरी फॉरेन जिनस कौन सब रही लिटरेचर फॉरेन जोड़ा कि आमको हिस्ट्री उपर ज्ञान दूसरी सेटा आज आम पढ़ा ये तृतीय भाग में। ओके कहीं आम पढ़े देख फॉरेन सोर्सटा कौन हो लिटरेरी सारे भी मिसिकी रोचे और आर्कियोलॉजी सारे भी मिसिकी रोचे। ओके तेणु ताको आम दुईटार मिसेकी आम पढ़ा। ओके तेणु आजिकार सोर्स टॉपिक हूँ आमर फॉरेन सोर्स लिटरेचर फॉरेन कौन कौन अच्छी आमर फॉरेन सोर्स कोडार ना लिटरेचर लिटरेचर कौन कौन आमर फॉरेन सोर्स रही। ओके जदि आम फॉरेन सोर्स को लिटरेचर पढ़ा ताकू पुणी खंड खंड जिते भाग कर पढ़े से आमको इजी हम तेणु फॉरेन सोर्स को जो भाग कराई ताकू पुणी केतटा भाग विभक्त कर विशेषकर तीनोटी भाग में विभक्त कराई कौन कौन गोटे हूँ ग्रीक एंड रोमान ग्रीक माने ग्रीक देश आ रोमान माने इटाली रो जो रोम से देश। ओके ग्रीक और रोम रो जो आसते फॉरेन ट्राभेलर ओके तांको विषय पढ़ाटा को हमें ग्रीक और रोमान कैटेगरी रखिले। सेकेंड जोड़ा आसला हम कौन सेकेंड हूँ चाइनीज चाइनीज एंड तिब्बतियन। ओके चाइनीज एंड तिब्बतन माने चाइना रो जो मैंने आसला तिब्बत रू आसले तिब्बत माने चाइना रो दक्षिण आम हिमालय पार हेले जोड़ा आसे तिब्बत नेपाल परे परे तिब्बत से जगह तिब्बत से जगह जो मैंने आसे से तिब्बतियन ट्राभेलर्स कहगला। और लास्ट रही कौन आरब आरबियन माने आरब कंट्री जो मैंने सब आसिले साउदी अरब कतार ओके से सब देश जो मैंने आसिले साउदी अरब कि मध्य एशिया पाखापाखि जो मैंने भी आसिले से आरबियन बोली कहगला मुस्लिम कंट्री जो मैंने सब। ओके तेणु आम कौन कौन पढ़ले ये देख आम पढ़ले जे सोर्स को मुख्यतः तीन भाग व्यक्त कराई। ओके कौन कौन ना लिटरेरी सोर्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्स लिटरेरी सोर्स आम कौन रिलीजियस पढ़ी सेकुलर पढ़ी और बर्तमान जो संगम जोड़ा पढ़ा आगु आम कौन कि फॉरेन अकाउंट को आम पढ़ा कहीं पढ़ा ना फॉरेन अकाउंट जोड़ा सब रोचे आम ये लिटरेचर रे आर्कियोलॉजी तो मिसेकी पढ़ले आमको इजी हम तेणु आम फॉरेन सोर्स को डिस्कसन आज रखिले। ओके फॉरेन लिटरेरी सोर्स कौन सब रही ना ग्रीक और रोमान रही चाइनीज रही ओके आउ कौन रही आरबियन रही। ओके ये तीन प्रकार रही तीन प्रकार आजिकार आम टॉपिक हूँ कौन आजिकार टॉपिक हूँ आमर ग्रीक एंड रोमान। ओके
ତେଣୁ ଦେଖିଯିବା ଦେଖ ଫରେନ୍ ସୋର୍ସକୁ କେମିତି ଭାଗ କରାଯାଇଛି, 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଫରେନ୍ ସୋର୍ସ। ଓକେ, କ'ଣ କ'ଣ ଭାଗ କରାଯାଇଛି? ଗ୍ରୀକ୍ ଆଣ୍ଡ ରୋମାନ 1, ଚାଇନା ଏଣ୍ଡ ତିବେତାନ 2, ଆରବିକ୍ ବା ଆରବିଆନ୍ 3। ଓକେ, 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଦେଖ 3 ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରିବା ପରେ ଆମେ କ'ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରିର କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା? ଇଣ୍ଡିଆ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ଫରେନ୍ ସୋର୍ସଟା କେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି? ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ଆସିବା ପରେ ପରେ। ଇଏ ଯେମିତି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଦ ଗ୍ରେଟ୍। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ନା ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବ, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ନା ଶୁଣିନ? ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁଠିକାର? ଗ୍ରୀସର ଜଣେ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। ଦ ଗ୍ରେଟ୍, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରେଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁଟାକୁ ପୁରା ବିଶ୍ୱ କୁହାଯାଉଥିଲା, ସେ ସେତିକିକୁ ପାଖାପାଖି ବିଜୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଓକେ, କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ହାରିନଥିଲେ। ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇକି, ଦେଖ ଏଇଟା ରହିଲା ଗ୍ରୀସ୍। ଓକେ, ଏଇଗୁଡ଼ା ରହିଲା ଗ୍ରୀସ୍ ଦେଶ, ଏଇଟା ରହିଲା ଗ୍ରୀସ୍ ଦେଶ। ସେ ଗ୍ରୀସ୍ ଦେଶରୁ ଏମିତି ଏପଟେ ଏପଟେ ଆସିକି ଏଇଠି ଆସିକି ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ। ଓକେ, ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏଇଠି ପଶିଥିଲେ। ଓକେ, ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପଶିକି ସିଏ ଏଇଠିକି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସମୁଦ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ଏଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳ, ଏଇଟା ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଉ ଏଇଟା ଏଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ପୃଥିବୀର ସେ ଟାଇମ୍ରେ। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଏଇ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଇମ୍କୁ ଏଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଓକେ, ତେଣୁ ସେ ପୁରା ଏତିକି ଏରିଆ ଟୋଟାଲି ସେ ବିଜୟ କରିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ। ଓକେ, ଏଇ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏଇଠି ରାଜା ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପରେ ସେ କ'ଣ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ନନ୍ଦ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା, ଧନାନନ୍ଦଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଯେଉଁ ଧନାନନ୍ଦଙ୍କୁ ହରେଇକି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜଗାଦିରେ ବସିଥିଲେ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ସହାୟତାରେ। ଓକେ, ସେ ଏଇ ଏରିଆରେ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କର ବିବରଣୀ ଶୁଣି ସେ ଫେରିଯିବାକୁ ମାନେ ଉଚିତ ମନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଯେହେତୁ ଏତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଆସିଥିଲେ, ଏଠି ଥକା ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ଭିତରେ ମାନେ କ'ଣ ବହୁତ ଅରାଜି ବି ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ ମ୍ୟାଟର ନେଇକି ସେ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ ଏଇଠୁ। ଓକେ, ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଆସିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ପରେ ମ୍ୟାଲେରିଆରେ। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଥିଲେ କିଏ ନା ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଦ ଗ୍ରେଟ୍। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଗ୍ରେଟ୍ ଆସିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ, ଯେଉଁ ଡେରେ ସେ ମାନେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଆସିଥିଲେ, ଓକେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ରୁ ଆମର ଫରେନ୍ ସୋର୍ସଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ଓକେ, ଫରେନ୍ ସୋର୍ସ ତାହେଲେ କେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି? ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କ ଆସିବା ପରେ ପରେ। ଓକେ, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କ ଆସିବା ପରେ ଫରେନ୍ ସୋର୍ସଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ମନେ ନେବେ ସମସ୍ତେ। ଓକେ, କାରଣ ତା ଆଗରୁ ଯେ ସବୁ ବିବରଣୀ ଆମକୁ ପ୍ରାୟତଃ ମିଳିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଓକେ, ଦେଖ ପ୍ରି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର। ଓକେ, ସେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କ ଜଷ୍ଟ ଆସିବା ପୂର୍ବ ଟାଇମ୍ରୁ କେଉଁ ସବୁ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ। ଓକେ, ପ୍ରଥମ ହିଷ୍ଟୋରିଆନକୁ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସାଇଲାକ୍ସ। ଓକେ, ଇଏ ଯେମିତି ଆମର ସାଇଲାକ୍ସ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ସାଇଲାକ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କି? ସାଇଲାକ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଗ୍ରୀକ୍ ସୋଲଜର ଥିଲେ। ସିଏ କ'ଣ ଥିଲେ? ଗ୍ରୀକ୍ର ସୋଲଜର, ଗ୍ରୀକ୍ର ଜଣେ ସେ ସୈନ୍ୟ ଥିଲେ। ଓକେ, ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଡେରାଇସ୍ ୱାନ୍ ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ। ଓକେ, ଡେରିୟସ୍ ୱାନ୍ କିଏ ଥିଲେ ନା ଡେରିୟସ୍ ୱାନ୍ ଥିଲେ ଆମର ପାର୍ସିଆ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ମାନେ ପାର୍ସିଆ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କେଉଁଟା? ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଏରିଆ, ଇରାନ ଯେଉଁ ଏରିଆଟା ରହିଲା। ଓକେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଏଇଟାକୁ ଥିଲା ପାର୍ସିଆ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ଇଏ ଗ୍ରୀସରୁ ଯେଉଁ ଏପଟକୁ ଆସିଲେ, ପାର୍ସିଆଙ୍କୁ ହରେଇକି ସେ ଏଠିକୁ ଆସିଥିଲେ। ଓକେ, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଏରିଆଟା କ'ଣ ଥିଲା କି ପାର୍ସିଆ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଏରିଆ ଥିଲା। ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି ଡେରାଇସ୍ ୱାନ୍ ବୋଲି ଯେଉଁ ରାଜା ଯିଏ ଥିଲେ, ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆର କିଛି ଅଂଶକୁ ତାଙ୍କ ଶାସନ ଅଧୀନରେ ରଖିଥିଲେ। ଓକେ, ଆଉ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା ଜଣାପଡ଼େ ଡେରାଇସ୍ ୱାନ୍ଙ୍କର।
ओके सी कौन कि ये जो साइलेक्स थे ओके साइलेक्स थे सी कौन थे ये डेराइस वन जड़े ग्रीक सैन्य थे ओके ग्रीक सैन्य थे ग्रीक्र सोल्जर जी कि डेराइस वन पाखे काम करते मन रहा सी कौन पठे डेराइस वन कौन पठे ना सिंधु नदी जो माने येटा माने कौन सिंधु नदीर कोर्सटा माने तार से अंचल डंगा चलैकी जाई हबो कि नहीं आ कौटू केते पर्यंत बही तार टोटाल मापचुप करने सिंधु नदी को ओके सिंधु नदी गति कले आम कौटू गले कौटू पहुँची पार ओके से सब जिन को ठाप करने को सी पठे साइलेक्स को ओके साइलेक्स ना थिला बुझिपारे किंतु कौन कि जो इंडिया विषय जिते सब लिखे कौन कि बरणी बहुत अल्प थिला केवल सिंधु नदी उपत्यका कि सिंधु नदी पर्यंत ही सीमित थिला इंडिया विषय बेसी जानवा को मिले ना ओके ताले ये थिला साइलेक्स बरणी ओके साइलेक्स को टाइम रे ना 6th सेंचुरी थे मैंने 500 बीसी जो टाइमटा 500 बीसी जो टाइमटा से टाइम भितर टाइम पीरियड रे साइलेक्स मन रहा ओके सेकेंड आसवा सेकेंड होती हेकाटियस मिलेटस सेकेंड अंकर ना कौन हेकाटियस मिलेटस हेकाटाइयस मिलेटस ओके हेकाटियस मिलेटस कौन देख हेकाटियस मिलेटस होती जड़े हिस्टोरियन विथ जोग्राफर ओके तांको भी बेले बेले कह जाए फादर ऑफ जोग्राफी बोली फादर ऑफ जोग्राफी बोली भी बेले बेले कह जाए किंतु फादर ऑफ जियोग्राफी आउ जने अछंती हला सी होती मेन किंतु यांको भी बेले बेले फादर ऑफ जियोग्राफी बोली कह जाए थे ओके सी कौन करते ना सी जो सी पूरा पृथ्वी भ्रमण करते ओके पृथ्वी भ्रमण करते पूरा ए मुंडे से मुंडे से टाइम जोटा पृथ्वी जोटा जी जो एरिया को कह जाता ओके सी से सब अंचल बुली आ सब अंचल बुलिकी सी कौन करते कि गोटे बही भी लिखी ओके टूर अराउंड द वर्ल्ड बहीर ना था कौन टूर अराउंड द वर्ल्ड ओके पेरियडस गेस हूँ ग्रीक रे आउ इंडिया आउ इंग्लिश रे टूर अराउंड द वर्ल्ड जो बही लिखते यहाँ हूँ सी देता मैप्र बरणी एमती ओसेन केमती घेरिक रही यूरोप रहा उपरे ओके एशिया रहा एपटे लिबिया एमती रहा ओके यहीटा को से समय वर्ल्ड बोली कह जाऊला ओके हेकाटास मिलेटस और से वर्ल्ड को जय करते किए अलेक्जेंडर से टाइम रे ओके मन रहा तार हेकाटास मिलेटस टाइम पीरियड के से भी से 500 बीसी टाइम रो ओके हेकाटास मिलेटस तापर नेक्स्ट नेक्स्ट जी आसले ना हूँ फादर ऑफ हिस्ट्री कह जाए कौन कह जाए फादर ऑफ हिस्ट्री आरोटा जी थे फादर ऑफ जोग्राफी बेले बेले कह जाए कि फादर ऑफ जोग्राफी सी नुहति फादर ऑफ जोग्राफी आउ जन अच्छा ओके या कह जाए फादर ऑफ कि एवं जी आसले कहगला फादर ऑफ हिस्ट्री ओके फादर ऑफ जोग्राफी किए फादर ऑफ जोग्राफी हूँ इराथोथेनिस ओके इराटोथेनिस जहाँ कह जाए सी होती फादर ऑफ जोग्राफी जोग्राफी क्लास पढ़िया आम यहाँ बर्तमान पढ़ुचे फादर ऑफ हिस्ट्री होती हेरोडोटस किए फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस जड़े हिस्टोरियन ग्रीक हिस्टोरियन कह जाए फादर ऑफ हिस्ट्री से कौन लिखते से लिखते हिस्टोरिया बोली गोटे बही द हिस्टोरी इंग्लिश हूँ द हिस्टोरीज ओके यहाँ हूँ से बहीटा ये हूँ हेरोडोटस ओके किंतु सी कौन कि जो बरण गुड़ा सी विशेषकर विभिन्न लोक सी के इंडिया को आसना विभिन्न लोक शुणी जहाँ से सब लिखते और सी सब शुणी कथा गुड़ा सब प्राय गप टाइप रहा ओके विभिन्न भूल तथ्य भी सी देते किंतु इंडिया विषय से विस्तृत भाव में किसी लिखा चेष्टा करते ओके से लिखते जमी बड़ बड़ पिंपुड़ी मिलते जो मैंने कि कौन गोल्ड सुना को खोल साहय करती इंडिया रे ओके से सब जिन बरणी जोटा कि भूल थिला ओके
ହେରୋଡୋଟସ୍ ଫାଦର ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସିଏ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ନା ସିଏ କହିଥିଲେ କି ଡେରାସ୍ ୱାନ୍ ମାନେ ସିଏ ବିଶେଷ କରି କ'ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ କ'ଣ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ପୂର୍ବ ଚାପ୍ଟର ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ହେରୋଡୋଟସ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖିଥିଲେ କ'ଣ ନା ପାର୍ସିଆ ଭର୍ସେସ୍ କୋଉଟା ଗ୍ରୀକ୍ ପାର୍ସିଆ ଭର୍ସେସ୍ ଗ୍ରୀକ୍ ଯେଉଁ ୱାର୍ ହେଇଥିଲା ଓକେ ସେ ୱାର୍ ବିଷୟରେ ସେ ମେନସନ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବହିରେ ଓକେ ଦା ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ମନେ ରହିବ ତାଙ୍କ ବହିରେ ସେ କ'ଣ ତାହେଲେ ମେନସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ପାର୍ସିଆ ଆଉ ଗ୍ରୀକ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଓକେ ଆଉ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଯେ ଡେରାସ୍ ୱାନ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ଡେରାସ୍ ୱାନ୍ ଓକେ ଡେରିୟସ୍ ୱାନ୍ ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ଆମର ପାର୍ସିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଥମ ସମ୍ରାଟ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଡେରାସ୍ ୱାନ୍ ସିଏ କ'ଣ କି ସିଏ ଇଣ୍ଡିଆର ନର୍ଦର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କ୍ୟାପଚର୍ କରିନଥିଲେ ଆଉ ନର୍ଦର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କି 20 ନମ୍ବର ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ହିସାବରେ 20th ସତ୍ରପ 34 ସତ୍ରପ ଭାବରେ ସେ ସେଟାକୁ ରଖିଥିଲେ ମାନେ 20 ନମ୍ବର ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍ 20 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ଓକେ ଡେରାଇସ୍ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନର୍ଦର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆର ଉତ୍ତର ଭାଗ ବିଶେଷ କରି ସିନ୍ଧ ଫିନ୍ଧ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେ କ୍ୟାପଚର୍ କରିଦେଇଥିଲେ ଓକେ କ୍ୟାପଚର୍ କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଠିକା ରାଜାଙ୍କୁ ହରେଇକି ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ ମିଶାଇକି ସେଟାକୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ କେତେ ନମ୍ବର ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଥିଲା ବା କେତେ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ସେ ରାଜ୍ୟଟା ଥିଲା ଆମର ତାଙ୍କର 20 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ଆଉ ରାଜ୍ୟକୁ ସେମାନେ ସତ୍ରପ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଓକେ ସେ 20 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ସେଠାରୁ ସେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବିଶେଷ କରି କେତେ ନା ସିଏ ବିଶେଷ କରି ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ସୁନା ମାନେ ପ୍ରବଳ କର ଆଦାୟ କରିଥିଲେ ଓ କେତେ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ନା 360 ଟାଲେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ଡ ମାନେ ଏତିକି ମୁଦ୍ରା 360 ଟାଲେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ଡ ସେ ବର୍ଷଟାରେ ଇନକମ୍ କରୁଥିଲେ ଓକେ ଏ କଥା କୋଉଠି ମେନସନ୍ ହେଇଛି ଡେରାଇସ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ 20 ସତ୍ରପ ବିଷୟରେ ଏକ ହେଉଛି ଡେରାଇସ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ 2 ହେଉଛି 20th ସତ୍ରପ ଥିଲା ବୋଲି ଇଣ୍ଡିଆର ନର୍ଦର୍ନ ପାର୍ଟଟା ଆଉ 3 ହେଉଛି 360 ଟାଲେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ଡ ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ କର ଆକାରରେ ନେଉଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଥିଲା ସେ କଥା କିଏ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ କଥା ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମର ହେରୋଡୋଟସ୍ କେଉଁ ବହିରେ ନା ତାଙ୍କର ଦା ହିଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଯେଉଁ ବହିରେ ଓକେ ତାପରେ ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ଭୁଲ ସବୁ ଲେଖିଥିଲେ ବିଶେଷ କରି ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଡଗ୍ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଡଗ୍ ବିଷୟରେ ଓକେ ଡଗ୍ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ବି ସେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ସେଇପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ ବି ହୁଅନ୍ତି ଓକେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଫାଦର ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି କାରଣ ସେ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଲେଖନୀ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସେ କେମିତି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖାଯାଏ ତାକୁ ସେ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଓକେ ହେରୋଡସ୍ ଗଲା ମନେ ରହିବ ତାପରେ ଥେସିୟସ୍ ଓକେ ଥେସିୟସ୍ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଥେସିୟସ୍ ଓକେ ଇଏ କ'ଣ ଥିଲେ ଇଏ ଥିଲେ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରୀକ୍ର କ'ଣ ଥିଲେ ଇଏ ଥିଲେ ଗ୍ରୀକ୍ର ଫିଜିସିଆନ୍ ମାନେ ଡକ୍ଟର ଓକେ ଇଏ ଥିଲେ ଆମର କ'ଣ ଗ୍ରୀକ୍ର ଫିଜିସିଆନ୍ ମାନେ ଯେ ଫିଜିକ୍ସ କଥା ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିଲେ ମାନେ ବଡି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ମାନେ ସେ ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ଓକେ ସେ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ସେ ବି କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି ଓକେ ସେ କ'ଣ ବିଶେଷ କରି ଯାହା ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟୋରିରୁ ହିଁ ସେ ସବୁ ଦେଖିକି ଲେଖିଛନ୍ତି ଷ୍ଟୋରିରୁ ଶୁଣିକି ଯାହା ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ସିଏ ଲେଖୁଥିଲେ ଓକେ ତାଙ୍କ ବହିର ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲେ ପର୍ସିକା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବହିର ନାଁ କ'ଣ ପର୍ସିକା ଓକେ ମନେ ନେବ ତାଙ୍କ ବୁକ୍ର ନାଁ କ'ଣ ପର୍ସିକା ଓକେ ପର୍ସିକା ଯେଉଁ ବହି ତାକୁ ଲେଖିଥିଲେ କିଏ ଆମର ଥେସିୟସ୍
थेसियस ना केमतिया के फास्ट हम के TESIAS ओके कैथेसियस तो थेसियस बोली भी कहा जाए ओके मन ने बताले थेसियस कौन लिखते पर्सिका जोटा कि से विभिन्न स्टोरी रु शुणी लिखते तेणु से कौन पूरा लाई था पूरा गप टाइप जिन सब जो लिखिं जोटा कि हिस्ट्री लेखार एत इम्पोर्टेंट नुहे किंतु कौन कि जेहेतु से लिखी इंडिया विषय तेणु तांको भी गणा जाए जे फॉरेन राइटर हिसाब से ओके मन है ताले विशेष कर आज आम कौन कौन पढ़ले आज आम देख आज आम कौन पढ़ले ना हिस्ट्री ओके हिस्टोरी जो फॉरेन अकाउंट अच्छी फॉरेन रो कौन ना अलेक्जेंडर परे अलेक्जेंडर जो आसिले से टाइम को मझिरे धरा जाई कि अलेक्जेंडर को मुख्यतः तांको पाखरु आगो को जोड़ा रहा पास्ट जोड़ा रहा आउ फ्यूचर जोड़ा रहा लेखागला हिस्ट्री को ओके तांको आगु कौन कौन घटी कहगला प्री अलेक्जेंडर आउटा कहगला पोस्ट अलेक्जेंडर पोस्ट अलेक्जेंडर टाइम हिस्ट्री ओके प्री अलेक्जेंडर फॉरेन सोर्स कौन कौन रहा को राइटर से समय थे विशेषकर प्री अलेक्जेंडर टाइम रे जो मान थे से ना हूँ प्रथम होती एक नंबर होती कौन साइलेक्स ओके सेकेंड होती किए हेकाटस मिलेटस हेकाटस मिलेटस थर्ड जे रहिले हेरोडोटस फोर्थ जे रहिले थेसियस के TECSIAS ओके चार जन रहिले ओके साइलस कौन थे साइलस थे कौन कि ग्रीक सोल्जर किंतु सी थे कौन डेरास वन अधीन थे डेरास वन काम करते सी कौन थे इंडस नदी इंडस जो नदी माने सिंधु नदी से सिंधु नदी को डिस्कवर करने को आसते डेरास सी कौन कि बाट देखा आसते ओके हेकाटस मिलेटस किए सी हूँ जड़े जोग्राफर ओके ये होती सोल्जर ओके ये हूँ कौन जड़े जोग्राफर ओके ये हूँ जोग्राफर ये कौन ना वर्ल्ड जो भ्रमण करते ता विषय लिखते से टाइम रे कोड़ा कौन वर्ल्ड थिला केमती वर्ल्डटा से टाइम रे भाग करा आउ से भितर से इंडिया को भी मेंशन करते हेकाटस मिलेटस ओके बेले बेले फादर ऑफ जियोग्राफी भी कह जाए कि प्रकृत में मेन फादर ऑफ जियोग्राफी नुहति ओके फादर ऑफ जियोग्राफी होचंती इराटोथेनिस ओके इराटोस्थेनिस ये होचंती हमर हेकाटस मिलेटस गला हेरोडोटस की हेरोडोटस होचे जने हिस्टोरियन ओके हिस्टोरियन कोड कर ना ग्रीक रो हिस्टोरियन सी कौन करते सी विशेषकर पार्सिया आउ ग्रीक रो जो युद्ध होता से विवरणी से लिखते आउ ग्रीक रो सम्राट जो डेरास वन ओके डेरास वन को अधीन रे ओके जो इंडियाटा इंडिया रो नॉर्दर्न इंडिया को से कैप्चर कर नहीं आउ 20th प्रोफेशन हिसाब रखते 360 टेनांट ओके गोल्ड यू नहीं जाऊला बोली सी मेंशन करछंती कि हेरोडोटस ओके और ताकू कहा जाए फादर ऑफ हिस्ट्री फादर ओके फादर ऑफ हिस्ट्री के हेरोडोटस मन नेबो तापर रहला के थेसियस बोली कहा जाए तांको ओके सी कौन थे सी थे ग्रीक फिजिशियन डॉक्टर ओके ग्रीक जो डॉक्टर थे फिजिशियन थे ओके सी कौन करते ना से पार्शियल एम्पायर को अधीन थे पर्शियन एम्पायर सी फिजिशियन हिसाब से काम करते ओके सी गोटे बही लिखते बही ना कौन पर्सिका ओके पर्सिका बोली गोटे बही लिखते जोटा कि विशेषकर गप माने गप ये शुणी से लिखी ओके
मन रहा ताले 4टा जिनिस ए 4 जन राइटर 4 जन हिस्टोरियन बा 4 जन जोग्राफर टाइप रो भी ओके जने सोल्जर जने जोग्राफर जने हिस्टोरियन आ जने होचंती फिजिशियन ओके इंडिया विषय रे वर्णना करथिले आ सेठु हमर फॉरेन सोर्स टा स्टार्ट हेछि ओके फॉरेन सोर्स को कोठु स्टार्ट हेछि आरंभ करा हेछि ना स्टडी पर्पस रे हमें जो अलेक्जेंडर अटैक करथिले इंडिया को ओके अलेक्जेंडर जो इंडिया को अटैक करथिले ओके सेई टाइम पीरियड टाको आमे कोन करछे ना मझी धरिकी बा सेई टाइम पीरियड रो आमे स्टार्ट करिकी हिस्ट्री टाको पढ़ा स्टार्ट करछे तेणु तार पूर्वरु जो राइटर जहाँ लिखिले ताको आमे आज पढ़ले नेक्स्ट चैप्टर आमे पढ़िया कोन तार अलेक्जेंडर को टाइम पीरियड जो कोन थिले प्लस अलेक्जेंडर को परे जो माने आस्थिले एंशिएंट इंडियन हिस्टोरियन इन एंशिएंट फॉरेन हिस्टोरियन ओके तेणु कहार कोन जे डाउट रहला मते कहिबे ओके मेसेज करिवे आ मु क्लियर करिया को चेष्टा करिवे थैंक यू।